स्वागत मो सुजित आम अच्छु पुरी जिला कणास ब्लॉक अंतर्गत बड़ास ग्राम आउ एठी आम आसिक देखिलु जे मूला चाष कर जड़े चाषी अच्छा से मूला चाष कर मूलू केते लाभ मिल आउ मूला चाष कले चाषी माने केते उपकृत हेबे देखिबा आपण कैमरा पर्सन कहबी से देखेबे जो कि आम चाषी भाई अच्छा सी मूला भी ये देखो सी माने जो कि बेपार आज गुरुवार गुरुवार रे सी आज बेपार करेंगे जेहेतु अच्छी मूला चाष कर गुरुवार रे मुख्य हूँ मूला आउ प्राधान्य दि जाऊँगी चाषी केते उपकृत हम आउ कैमरा पर्सन कहबी से देखेबे से क्षेत्र में एबे भी अच्छा 5-6 जन अच्छा जे कि सी मूला उपाड़ुंट आउ से मूला आज उपाड़ी सी आज गुरुवार रे जे कि बेपार करी आउ सी अच्छा चाषी चाषी भाई जने आमर अच्छा किसी बुझी नवा जे ये जो चाष कर लाभ केते होउची आउ खेती केते होउची किसी पचार नवा आज्ञा आपण भाई परिचय मोर बड़ास कणास ब्लॉक पुरी जिला गाँ हूँ बड़ास आपण ये जो करचंती चाष करचंती आज्ञा जे आपण केते लाभवान होचंती लाभवान तो अच्छी खटिबा पड़ो लाभ प्रचुर अच्छी आमे आपण ये जो मूला आपण करचंती आज्ञा मूला केबे लगेले मूला 1.5 मास हला लागिला आउ 1.5 मास परे जो बाहरला मूला आपण कोउठी की नै की दउचंती मूला मूला जाउची हमर कल्याणपुर बिजीपुर सुकल भुवनेश्वर कणास बेपारी एटू आसी नउचंती आउ भुवनेश्वर भी जाउची ना भुवनेश्वर जाउची अच्छा आपण एथरे इन्वेस्टमेंट केते टका करचंती आउ केते आपण ए जो बिल अछि आपण केते बिल एठी अछि केते माने आज्ञा ये होची 50 डिसिमिली माने पाए 50 डिसिमिली रे 12000 टका खर्च होईची 12000 टका खर्च होईची मिनिमम 70-80 हजार टका मूला मु बिकिलानी आपण 12000 टका खर्च करचंती आज्ञा ई वर्ष को केते थर हुई वर्ष को 2 थर हुए आपण 12000 टका इन्वेस्टमेंट कले 70000 टका लाभ पाउछन आज्ञा आपण घर परिवार भितरे केते जण अछंती 10 जण आज्ञा अच्छा आउ ई जो कला परे ए मूला चाष कला परे आउ को चाष होउची बिले आज्ञा टमाटो तळी हेलानी सांगे से हळ बुलिबो टमाटो लागियो आउ को चाष होउची टमाटो तापरे मु करे बाइगण भी हेची पोटल हेची कलरा हेची काकुडी हेची भेंडी भी हेची सबु पनिपरिया सरकार तरफरु आपन कोन दिया जाउची सरकार तरफरु अनुदान आपन किछ राशि मिलुची आज्ञा बिहन कोठी मिलुची कोइलाड ये नुआ पड़ाटी हम किछ जानि परनु केतळे को समय मिलुची आउ हम किणी कि सब लगौछु निजे हातुर कोट सब हातुर सरकार तरफरु आपन किछ व्यवस्था मिलु नै किछ हम आज्ञा किछ पाइनु किछ कहउछन सब्सिडी कोन 4000 लोकन आउची आसी हम तो मंजी केतळे नुआ पड़ाटी जाउछ हम जानि परनु आज्ञा जो आपण ए जो चाष करूचंती चाष करा भीतर आपनकर असुविधा जो हमर एपटे भी हमें जानचो माने जेते कि फ्लड एरिया तो बन्या आसे आज्ञा आपण बन्या टाइम रे कोन कर बन्या टाइम में 4 मास बस बन्या टाइम रे किछ काम करि परिवनु जहा खटिबु गद भलिया एई 4-5 मास खटिबु 4-5 मास खटिबु आपण बस सारर आपण रोजगार आज्ञा आज्ञा सेई रोजगार आपण पिला पाठ पढेवा खाइबा सब कथा करूछु ये जो आपण जो एथे जो बिल रे केते जण टोटल लागुचंती मूला पड़िया पे ना लगे जतले जो आपण लगुदी ना हम देखु जो 8-10 जण एठी करता ना नहीं मोर तो सब दिन 5-6 जण पडुसंती मूला सब जे कि मूला उपाडचंती ताको टिके देखेबे जे से उपाडचंती केते जण मिनिमम 4-5 जण उपाडचंती आज्ञा काली 10 जण उपाडुतले जेहेतु आज गुरुवार 10 जण काली उपाडुतले सब मार्केट टू काली पठियाला जो बिडा हम एठी 10 टका करिक दउचु से माने मार्केट 20 टका बिकिबे आमे एते मूला तो मार्केट बिकि परिबुनु एठी व्यापारी की 10 टका हिसाब दे दउचु से माने तार फायदा पाउसंती आ सब बिकिया संभव न ए आपण बर्तमान चासी माने को कोन देबे वार्ता कोन देबे चासी मानु को कहिबे तिकी चाष रे बहुत सुविधा कहा द्वारे कहा पछरे गोडियानी चाष करिबा निजे मेहनत करिबा खाइबा एथरे बंचिबा किछ असुविधा नै को चाकरी बाकरी कोउथरे कहा पछरे गोडिया दरकार आपण कहया कथा चाकरी न करी चाष कले बहुत कहा अधीन रहयानी
ଚାଷ କରିବା ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇବା। ଆମ ପାଖକୁ କିଏ 5 ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଯିଏ ଚାକିରି କରିଛି ସେ ବି ଆମ ପାଖକୁ ମୂଳା ପାଇଁ ଆସୁଛି, ମୂଳା ଦିଅ। ଆମେ ବଡ ନା ସିଏ ବଡ? ଚାଷୀ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ କି ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ କହିଲେ ତାଙ୍କର ମୂଳା ବେପାର ସେ ଯାଇକି ଏଠି ମୂଳାର କ୍ଷେତରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କ୍ଷେତରେ ଲଗେଇ 12,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସେ 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଏଁ ଲାଭବାନ ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ବି କହିଛନ୍ତି ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ମିଳୁନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ ବି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ମଉସା ବି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ବୁଝି ନବା ସିଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଟିକେ ନାଁ କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ଅର୍ଜୁନ ପରିଡ଼ା। ଆପଣ ମୂଳା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆପଣ ମୂଳା ଉପାଡୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଳା ଯୋଉ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କୁହନ୍ତୁ। ଚାଷରେ ମୁଁ ତ ପିଲାଦିନୁ ଚାଷ କରି ଆଇଲି। ଆଜ୍ଞା, ଚାଷରେ ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚାଷ କଲେଣି? ମୋର କମ ସେ କମ 50 ବର୍ଷ ହେଲି। ମୁଁ 60, 65, 75 ବର୍ଷ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ମୂଳା ଚାଷ ହଉଛି, ମୂଳା ଚାଷରେ ଆପଣ କଲେ ଲାଭ କଣ? ମୂଳା ଚାଷରେ ଆଜ୍ଞା ଲାଭ ନାହିଁ। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସମୟ ଟାଇମ ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ହାନି ଲାଭ ସବୁ ଚାଲିଛି। ହଁ, ଆଉ ଭଲ ମନ୍ଦ କାହାକୁ ଅନେଇବାର ନାହିଁ। କଣ ଏଇନେ ବିହନ ବୀଜ ଧାନ ପାଇଁ କିଣିବାକୁ ପଡୁଛି। ମୁଁ ଏପଟୁ ଇନକମ କଲୁ, ସେପଟେ କିଣିଲୁ। ସରକାର ପାଖରୁ ଆପଣ ଅନୁଦାନ କଣ ମିଳୁଛି? ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଆଜ୍ଞା ଅନୁଦାନ ନାହିଁ। ଦେଖୁଥିଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖଟି କହିବାର କାରଣ ସରକାରୀ ତରଫରୁ ଅନୁଦାନ ମିଳୁନି। ଆଉ ଯୋଉଠିକି କଣାସ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉଠିକି କୃଷି ବିଭାଗ ଅଛି, ଆମେ ବି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲୁ ଯେ ଆମର କୃଷି ବିଭାଗରେ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ନମୁନା ବି ଦେଖିଲେ ଯେ କୃଷକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ସରକାର ତରଫରୁ ଅନୁଦାନ ରାଶି ମିଳୁନାହିଁ। ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ସରକାର କେବେ ଚାଷୀଙ୍କ କଥା ବୁଝିବ ବାକି ରହିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ। କଣାସରୁ ସୁଜିତ ତ୍ରିପାଠୀ, କରେଣ୍ଟ ଟୁଡେ ଲାଇଭ।